I tako, stigao ja do vrha. Evo me, na 1060 metara nadmorske visine. Dobro jutro i dobrodošli u novu prvu epizodu u novoj trećoj sezoni na kanalu Mr. Knight ZZR 1400 Adventures. Kao što primjećujete, novu epizodu započinjemo na hrvatskom jeziku, a za sve ostale u opcijama YouTube-a dostupni su titlovi. Nalazimo se na varaždinskim gradskim bazenima na rijeci Dravi između Međimurske i Varaždinske županije. Točno nasuprot mene je most hrvatskog bana Josipa Jelačića. Vrijeme je fantastično za vožnju i za sve ostale aktivnosti danas koje se pružaju pod tako finom i lijepom vremenu. Jako lijepo i prekrasno. Kao što vidite, ovo je ujedno i stanište labudova i ostalih ptica. Po ljeti je ovdje odlično, evo da malo podignem svoju novu kameru da vidimo kako to fino snima na 3 metara visine. Znači, po ljeti je tu odlično za kupanje, fantastično jedno mjesto. Evo, s ovome tu parkirani, vidite, i krećemo dalje u nove avanture. Za sve vas koji ste novi na kanalu, moje ime je Mario i vozim ZZR 1400 iz 2007. godine, kojeg sam kupio potpuno novog i evo, družimo se već skoro pa 16 godina zajedno. Kao što vidite, vrijeme se naglo promijenilo i prognoza za danas nije baš najbolja. Znači, prognozirali su poslije podnevnim satima kišu. Zato ću sad brzo iskoristiti ovo vrijeme i skuhati si kavicu na brzinu, pojesti jedan fini burek i onda jurimo dalje na jednu planinu. Vidjet ćete koju uskoro. Vjetar puše vrlo jako, ali to nas ne sprečava da se skuhamo kavu. Tu smo donekle u zavjetrini iza toga betončića. Čim se vrijeme malo pokvari, odmah se ljudi razbeže doma i imam malo mira za snimanje. Evo, treba malo vode da se zagrije i onda ćemo zakuhati kavicu finu. Burek sam već skoro smazao, a voda se još nije uzavrela. Evo ga, voda je zavrela. To će biti prava kavica. Naravno, uz finu tursku kavicu idu i fini keksići. Najbolji. Za 5. Moram biti danas jako brz u svojim planovima, jer u vrijeme nas neće maliti poslije podne. Ovo se zove peh. Sad samo visi koliko duboko je unutra. Samo jedan način je da saznamo.
se da ne bude puštalo. I ponovo sam spreman za polazak. Nikako ih nisam mogao dovabiti te labude da dođu malo bliže. Evo vidim, skupljaju se, idu prema ljudima. Evo, Som i ja smo spremni za polazak. Kao što sam rekao prije, vodim vas na... Evo, štapovi su spremni, samo moram ovo zavezati, da mi to ne odleprša u vožnji. Evo, stigla mi neko poruka, to se tako glasno čuje, ali evo ga, sad ćemo mi to osigurati, da mi se to ne otvori u vožnji. Znači, primijetili ste da su u ruksaku štapovi planinarski, a to znači samo jednu stvar, da vas vodim danas na jednu super planinu. Doduše nije Mount Everest, visoka je nekih 1060 metara i nalazi se nekih 45 km odavde. Tako da ima gore još dosta snijega. Tako da imam spremno mini dereze koje će mi olakšati kretanje po planini. Znači, Som je već na radnoj temperaturi. Napuštamo ovo prekrasno mjesto. Evo, stiže nam jedan, ali malo prekasno. Guma, nadam se da neće propustiti zrak. Evo, napuštamo ovo prekrasno mjesto i krećemo dalje prema Livantu. Ovo je inače pješačka staza, ne bi se baš tu trebalo voziti, ali puno mi je kraće. Tako da smo brzo, nadam se samo da će mi zadnja guma izdržati. I evo nas ponovo na asfaltu, koji je inače jako sklizak zbog prilično niskih temperatura. Tako da još uvijek treba biti prilično oprezan što se toga tiče. Inače, primijetio sam da kada snimam s ovom kamerom koja je gore pričvršćena na kacigi, da je kvaliteta zvuka bila malo prigušena, što ste mi ukazali i svojim komentarima na to. Tako da sada snimam bez potkape, istina je malo mi je hladnije za bradu
ali mislim da ne bi trebao biti zvuk toliko prigušeni kao da sam sebi govorim u bradu, nego ipak malo čisti i jasniji. Evo, sada zaobilazimo Varaždin i vozimo prema Ivancu. Do Ivanca imate najmanje 2 kamere koje mjere brzinu kretanja, a cesta je toliko oštećena da se niti ne možete voziti više od 50 jer bi vam mogli svi bubrezi ispasti. Tako da preporučam, evo vidite, tamo gore idemo mi. Tako da preporučam da zaobiđete ovu cestu od Varaždina kroz Vidovec prema Ivancu i idete nekim okolnim putem. Inače, moram vam reći da moji videi nisu sponzorirani, tako da mogu bez dlake na jeziku govoriti o bilo čemu. Tako recimo, evo danas, ne znam da li je to zbog temperature ili zbog nečeg trećeg, jednostavno imam problema sa povezivanjem daljinskoga sa GoPro-ima, znači na multicam opciji. Evo, definitivno neću dozvoliti da mi to upropasti današnji dan, kao ni ovo loše vrijeme, jer evo, ovi prekrasni zavoji koje sam prošao već sigurno 1000 puta, definitivno mi uljepšavaju dan. Kao i samo pomisao da ću danas isto nakon, ne znam, jako puno puta ponovno doći do vrha. I evo nas, samo tako stižemo u Ivanečko naselje. Cesta nas vodi u Prigorec, što je ujedno i podnožje planine Ivanščice. Doći ćemo do jednog velikog parkirališta koje se ne naplaćuje. Tamo ću ostaviti Soma. I evo nas na velikom parkiralištu koje se naravno ne naplaćuje. I tu ću ostaviti Soma. Vidim dosta automobila, ali tu će Som imati fini pogled. Tako. Prvo što mi treba, to su gležnjerice. Svoje motorističke čizme ću zamijeniti sa gležnjačama. A isto tako i motorističke rukavice. Evo nas ispred table Ivanščica. I od te table kreće naše putovanje. Znači, postoje više prilaza gore na vrh planine, a to su Konj, Mrzljak, Pionir. Ja sam za danas izabrao Konj, znači prilaz preko Konja, i nadam se da ću vrlo brzo i uspješno doći do njega. Evo, Som je parkirani i krećemo. Dereze sam stavio i možemo započeti uspon. Evo, još nisam niti počeo, a već sam se zadihao. Bez problema, spreman i za najteže uvjete po ledu.
idemo dalje. Stižemo do bazne postaje 1 gdje ću malo odmoriti. Očito već dugo nisam išao tu. Osjeća se pad kondicije i malo ću popiti vode. Ali evo, već sad smo prilično visoko, kao što vidite. Pogled je fantastičan. Sve strmije i strmije, ali savladavamo i najteže uspone. Jučer sam baš gledao dokumentarac o Hillaryju, kako se popeo na Mount Everest. Tako da ovo je mači kašar prema Mount Everestu. I tako, još malo pa smo na vrhu. 2020. godine sam završio zimsku brdsku ligu trčeći gore. Ne znam koliko, 7 ili 8 kola je bilo, ne sjećam se točno. Uglavnom trči se po cesti. Znači u zimskim uvjetima. Prijašnjih godina nije baš nešto bilo pretjerano snijega kod nas, ali ove godine ga je sad ga je napadalo. Tako da, evo, kao što vidite, čuje se mi po glasu manja kondicije, a kondicija je strašno važna za cjelodnevne vožnje motorom, pogotovo ako vozite jako puno kilometara u jednom danu, onda vam je kondicija glavna stvar. Znači, a kondiciju nabijate sporednim sportovima. Evo, pogledajte samo MotoGP vozače, svako od njih trenira barem još 2 ili 3 sporta dodatno, znači uz vožnju motora. Najčešće je to teretana, fitness, ali znači duboko. I tako, znači, tako ste u formi. Ako možete s motorom cijeli dan krotiti zavoje. Ja sam, znači, prijašnjih godina dosta trčao, a sad malo rijeđe, pa evo, to se odmah manifestira i padom kondicije. I tako, stigao ja do vrha. Evo me, na 1060 metara nadmorske visine. Evo je, znači, zadnja faza uvijek uspona današnjeg. Znači, to je taj panoramski toranj. Kao što vidite, odnosno čujete, ali dobro, stavio sam ovu muticu gore na mikrofon, tako da ne bi trebalo biti smetnje od šuma vjetra, ali evo vidite, pogled je fantastičan. Evo, to je ujedno i moja najviša točka, mislim da je to čak još neki, ne znam, 3 do 5 metara više od onih 1060, možda čak 1065 ili 1070 metara. Uglavnom, došli smo do zadnje točke i sada slijedi silazak s planine kojeg ću, znači, napraviti po cesti. Nakon 10 km pješačenja niz planinu stižem na izvorište
žgano vino gdje ću natočiti najbolju izvorsku vodu u svoju flašu, ukrepiti se i krenuti dalje prema parkiralištu gdje sam ostavio Soma. Som me dočekao upravo na mjestu gdje sam ga i ostavio. I evo, brzo se žurim dalje do Lepoglave da se stignem najesti. Evo ga. Točno na mjestu gdje sam ga ostavio. Brzo ću se raspremiti i jurimo dalje. Nakon 11 km od Prigorca stižem u Lepoglavu. Tu se nalazi restoran Ivančica gdje se nalaze najbolje lignje koje sam ikad probao. Znači tu sam često dolazio i sa prijateljima. Opla, malo sam fulao cestu, ali nebitno. Evo me. Tu ću ostaviti Soma na parkingu i idemo klopati, jer je uskoro već i mrak. Evo me konačno u restoranu Ivančica. Kao što vidite, ispred mene su fantastične, velike, ogromne lignje koje ću sad smazati jer sam gladan kao vuk. To bi ujedno bilo i sve za danas u mojoj prvoj epizodi i zimskoj avanturi, tako da ne zaboravite se subscribe-ati, stavite jedan like i vidimo se ponovo u sljedećoj epizodi.